नारायण नारायण नारायण। किए मुनिश्रेष्ठ नारद प्रणाम देवर्षि आसंतु आपण हठात असमय बहुदिन हेला तते देखि नथिली त कुशल जिज्ञासा करबाकू चली आसिली। बाबू कंस तोर सबु मंगल त? भोजवंशर प्रबल पराक्रमी राजा उग्रसेन ज्येष्ठ संतान कंसर केउ विषय अभाव अछि जे से चिंतित हेबो? किंतु ए सुख बेसी दिन रहिबो त? कहीं न रहिबो देवर्षि। पितांक अंते मु ए राजसिंहासन अधिकार करिबि सेतेबेले तो मोर सुख द्विगुणित हेबो। के जानी जीवनर बा भरोसा कौन? ए क्षण रे अछि त आर क्षण रे नाही। देवर्षि ए आपण कोन कहउचंती? कलिहा नारद मुहि मिथ्या केबे कहे नाही, द्रुमिल और सुतुहि हेलु जनम। ना ना देवर्षि राजा उग्रसेन पुणी राणी इंदुमतींकर ज्येष्ठ संतान मु दानवराज द्रुमिल मोर पिता नुहंती। उत्क्षिप्त हुआ नहीं कंस, तोर जन्मभेद मु जाने। कौन कहिले देवर्षि? मोर जन्मभेद आपण जानती? कलिहा नारद मुहि मिथ्या केबे कहे नाही, द्रुमिल और सुतुहि हेलु जनम। माया रे दानव राण साजी राजा उग्रसेन, इंदुमती कुरमण कला राजन। अटु तुहि सतीर सुत तथापि बहुति देहे दानव रक्त। ओह ए मु कौन सुनुसी देवर्षि? देवे कौन भोजवंशर महाराणी कलंकिनी? आहा से तो बहु अतीतर घटना। एबे तू उग्रसेनर ज्येष्ठ पुत्र भावे प्रबल पराक्रम मंडित राजकीय मर्यादार अधिकारी, किंतु कौन देवर्षि? तू अल्पायु देवर्षि। सुन तो मरण भेद मने आण नाही खेद, मो कथा श्रवणे हृद हेब कंपित। हेब जे अष्टम सुत देवकी गर्भुजात, ता हस्ते हेबु निहत एकथा सत। बेल थाउ कर उपाय विनाशी बैरी बाबू हुओ निर्भय। बंद करंतु देवर्षि, मु आउ सह्य करि पारिबिनी। मोरी सहोदरा भगिनीर पुत्र हस्तरे मोर निधन। ना 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 देवर्षि, मते जे कोनसी प्रकारे मो शत्रुर विनाश करिबाकू पड़िबो। किंतु चिंता करना वत्स, काय मनोवाक्य अष्टमल्ल को ध्यान कले से माने तते साहाय्य करिवे। आपण कोन भाबुसंती देवर्षि मते साहाय्य करिबाकू अन्यर साहाय्य मु भिक्षा करिवे? असंभव। एई देखंतु देवर्षि, मोर एई दक्षिण हस्त शिथिल हेई जाइनी। एई हातरे मोर झलसी उठिबो सुतीक्ष्ण तरबारी। आउ सेई तरबारी साहाय्य देवकीर 8टी संतान को निज हातरे मु हत्या करिबी। हत्या तापरे जाई मो अंतरर क्रोध शांत हबो। देवकीर संतान मान को निश्चिन्न न करिबा जाए मु निश्चिंत होई रही पारिबिनी। तापरे मु हेबी कालजयी त्रिपुर ध्वंसकारी वीराधि वीरवर राजा कंस। मते ताहले विदाय दे कंस। नारायण नारायण नारायण। ओं ह्रीं क्लीं भ्रीं स्वाहा गंधर्व नरदक्ष। ओं भ्रीं क्लीं स्वाहा गंधर्व नरदक्ष।
ଓಂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ ବିଂ ସ୍ୱାହା ଗନ୍ଧର୍ବ ନରଯକ୍ଷ। ଆସ ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ, ଷଣ୍ଢା ଶକଟା ଚାଣୁର ବର୍ଚ୍ଛା ବକା କେଶୀ ମୁଷ୍ଟିକ ଧେନୁକା କଂସ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସ ଆସ। ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅବକାଶ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଦେଶ କର ବୀର, କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ? ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗମନରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ। ଏବେ ମୋର ଆଦେଶ, ସମଗ୍ର ମଥୁରା କଟକରେ ହତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ରଚନା କର। ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରମାଦ ଗଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇ ଉଠୁ। ଯାଅ, ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜା କଂସର ଆଦେଶ ପାଳନ କର। ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ ହୋ, ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ, ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ ହୋ, ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ। କଂସ ରାଜା ବୀର ପେଶିଛି ଡଗର, କଂସ ରାଜା ବୀର ପେଶିଛି ଡଗର। ରାଇଜେ ଲାଗିବ ନାଟ ହୋ, ରାଇଜେ ଲାଗିବ ନାଟ। ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ ହୋ, ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ। রাজা উগ্রসেন ধার্মিক রাজন, কংস তার জ্যেষ্ঠ সুত। শুনি ঋষিগির ক্রোধে জর জর, হইছি আজি উচ্চাট হো, হইছি আজি উচ্চাট। মথুরা গড়র ভাট হো, মথুরা গড়র ভাট। ও ভাট পুଅ, ও ଡଗର, ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ। ତମେ କିଏ ହୋ? ମୋ ଅନୁକୂଳରେ ବାଧା ଦଉଛ? ମଲା, ଏତିକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଆଉ କି ରାଜାର ଡଗର ହେଇଛ ମ? ମୁଁ ପରା ଖୋଦ ଏଇ ମଥୁରା କଟକର ପ୍ରଜା। ଆରେ ବାବୁ, ଏଠି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ବୀରବର କଂସ ଆଉ ତା ବାପ ରଜା ଉଗ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମାଟିରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଠୁକି ପାରିବେ ନା? ମୁଁ ତ ଠିକ ସେଇ କଥା ତୁମଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ଭାଟ ଭାଇ, ଏ ରାଇଜ ଯାକର ଲୋକେ ଏବେ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟମଲ ବୀରଙ୍କର ଉତ୍ପାତରେ ହୀନସ୍ତା ହେଲେଣି ନା, ମନ ହଉଛି ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ମଥୁରା କଟକ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଯିବ। ହଁ, ଜାଣିନ କି ଭାଇ, ଅଷ୍ଟବଲଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ଏବେ ରାଇଜବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖାଲି ଶନି ଦଶାରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ କଣ ତୁନି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି? ସିଏ ଆଉ କଣ କରିବେ? କଂସ ବୀର ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ନଚଉଛି। ଛାଡ ଛାଡ, ସେ ସବୁ ରଜା ଘର ବଡ ଗହନ କଥା। ଏଠି ତାଣ୍ଡୁଟାରେ ଡିବି ଡିବି ବଜେଇଲେ ମୋ ପୈତୃକ ପ୍ରାଣ ଟିକକ ବାଏଁ ବାଏଁ ଛାଡି ପଳେଇବ। ଓହୋ, ଉଠ, ଏ ବାଟ ଛାଡ, ମୁଁ ଯାଏ, ମୋର ତ ରାଇଜ ଯାକର କାମ। ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ ହୋ, ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ, ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ ହୋ, ମଥୁରା ଗଡ଼ର ଭାଟ। କଂସ ରାଜା ବୀର ପେଶିଛି ଡଗର, କଂସ ରାଜା ବୀର ପେଶିଛି ଡଗର। ରାଇଜେ ଲାଗିବ ନାଟ ହୋ, ରାଇଜେ ଲାଗିବ ନାଟ। ଆମକୁ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅ ସଖା କଂସ। ନା ନା, ତୁମମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ତ୍ରିପୁରବାସୀ ଆତଙ୍କିତ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ। ତୁମେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବ। ହସିଲ ଯେ? ମୁକୁଟ ବିହୀନ ବୀର ମୁହଁରେ ଏ କଥା ଶୋଭା ପାଏନି ସଖା କଂସ। ଆଗ ରାଜା ହେଇ ସାର, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ଆଶା ପୋଷଣ କରିବ ନା କଣ ଭାଇମାନେ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବି। ତାପରେ ହେବ ମୋର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ତୁମମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
आमे तेबे आसुचु वीर कंस। महाराजंकर जय हो। आस आस महामंत्री, मु तुमको ही अपेक्षा करुथली। शुणिली कंसर अत्याचार दिनकु दिन वृद्धि पाइबारे लागिछि, एकथा कौन सत्य? सत्य महाराज, राजकुमार अत्याचार रे मथुरा कटक आतंकित होई पड़िछि, प्रजाकुल शंकित होई पड़िछंती। ताहले मोर संकल्प जे सिद्ध हेबो नाही महामंत्री। मु भाबिथिली कंस हस्तरे राज्य भार अर्पण करिबि। से मोर ज्येष्ठ पुत्र, मोर अति प्रिय से। भीतर को आसी पारे कि? ये ओ पुत्र कंस, आ बाप। महामंत्री महाराज तुमे एबे आसी पार। यथाज्ञा मणिमा। कह पुत्र, हठात तो पिता को स्मरण कलु जे? एक दृढ़ संकल्प नहीं मु आपनक निकट को आसीछि पिता। कह पुत्र, कौन तोर संकल्प? मते आपण मथुरार राजसिंहासन अर्पण करंतु, एणिकी मु हेबी मथुरार राजाधिराज। तू जे मोर मन कथा ही प्रकाश करिछु पुओ। आपणक मन कथा? वार्धक्य हेतु मु आउ ए राज्य भार संभाली पारिबि नाही। एणु मु अति शीघ्र मथुरार राज सिंहासन रे तते अभिषिक्त करबाकू बांछा करिछि। तेबे आउ विलंब न करी अति शीघ्र मते राजदंड अर्पण करंतु पिता। किंतु पुत्र, राज्यर शासन भार ग्रहण करिबा अत्यंत दायित्वपूर्ण। एणु राजा हेबा पूर्वरु मु तते किछि परामर्श देबाकू चाहे। की परामर्श? राजपण पाई कि जदि करिछु आस, निज चिंता तेजी प्रजा सुख हेजी, प्रजानुरंजने बोला मानस, प्रजानुरंजने बोला मानस। राजदंड राज करम, धीर चित्त राजा धरम। राजदंड राज करम, धीर चित्त राजा धरम। प्रजार विपत्ति लागी प्राणपाती, प्रजार विपत्ति लागी प्राणपाती। पाळिबु तो राज्य धरी साहस, पाळिबु तो राज्य धरी साहस। सत्य न्याय निष्ठा चरी, निज स्वार्थ देबु पासोरी। सत्य न्याय निष्ठा चरी, निज स्वार्थ देबु पासोरी। धर्म पथे चली सुखे प्रजा पाली, धर्म पथे चली सुखे प्रजा पाली। पढ़ाइबु राज कुलर जस, पढ़ाइबु राज कुलर जस। मु आपणक परामर्श ग्रहण करबाकू बाध्य नुहे। कंस, मु केवल एतिकी चाहे, आज ठारू मु हेबी मथुरा कटकर राजा। कौन कहिलु? मोर परामर्श तू ग्रहण करिबु नाही। तेबे सुन कुलांगार, मथुरा सिंहासन उपरे तोर कौनसी अधिकार नाही। अधिकार नाही? भूले जानतो ने पिता, भोज राजवंशर ज्येष्ठ दायद मु। मथुरा सिंहासन मोर जन्मगत अधिकार। असंभव। राजा उग्रसेन एबे मध्य जीवित। फलरे नहेले मु जोर करी मोर प्राप्य आदाय करी नै पारिबि। कौन कहिलु? एते दंभ तोर? मु वीर चूड़ामणि कंस, ए उन्नत खड्ग ही मो वीरत्वर परिचय। मु आपनकु शेष थर पई पचारुची पिता, मथुरा सिंहासन रे मते अभिषिक्त करिवे ना नाही? आओ मु जदि बारण करे तेबे बलपूर्वक मु ए राज सिंहासन अधिकार करिबि। बुझी तू तेबे ठीक अछि। तू तो मोर ज्येष्ठ पुत्र, न्याय तो ए राज सिंहासन उत्तराधिकारी। ने कंस, एई ने मोर ए राजमुकुट मु तते पिंधाई देउछि। आज ठारू तू हेलु मथुरा कटकर राजा, विराधि वीरवर कंस। जय विराधि वीरवर प्रबल प्रतापी मथुरा नरेश कंसंकर जय।
ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ମଥୁରାଧିପତି କଂସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା ବତ୍ସ। ତୁ ମଥୁରାର ରାଜସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ମଥୁରାର ମହାରାଜ ହେଇଛି ଦେବର୍ଷି। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କଂସାସୁର ଆଜି ହେଇଛି ଅଜୟ ଅମର। ସୁଖର କଥା। ତେବେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ତୁ ହୁଏତ ତୋ ସହଦରା ଭଗିନୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କଂସ। ଆରେ ସତେ ତ, ଆପଣ ଯଥା ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି। ମୁଁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କାହାନ୍ତି? ତେବେ କ'ଣ ମୋତେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ कंस भाई कंस କିଏ? ଓ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ। ଆସ ଭଉଣୀ, ଆସ ରାଜା ବସୁଦେବ। हठात आमको स्मरण कलु जे କଣ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କି ବୀର? ନା ନା, ଅଘଟଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କହିପାର ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗମନ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା। ଏଇ ନିଅ, ଏ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କର। किंतु हे सब काहे रे कंस? ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କଂସ ରାଜା ଆଜି ମଥୁରାର ଏକ ଛତ୍ର ଅଧିପତି। ତାର ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା କ'ଣ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଫେଟି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେବି ଭଉଣୀ। ଏସବୁର କଣ ଦରକାର ଭାଇ? ତୁମ ପରି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ବୀର ଯେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଛ, ସେଇ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। समग्र मथुरागढ़ आज आनंद मुखरित, प्रजाकुल उल्लसित। ये सब देखी आनंदरे मो छाती फुली उठुची रे कंस। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିରାନନ୍ଦ ବିଷୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବିବ୍ରତ କରୁଛି ଭଉଣୀ। ନିରାନନ୍ଦ ବିଷୟ? ସେ ପୁଣି କଣ କଂସାସୁର? ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। कौन क्यों विषय रे कंस? संकोच न करी शीघ्र प्रकाश कर। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଗ ସତ୍ୟ କଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବି। एमिति की कथा जे सेतिपई हमको सत्य करबा को पड़िबो? तू मोर अति आदरर सहोदर भाई, मो प्राणरु अधिक। तू चाहिले मो तो पई निज जीवन मध्य बळि देई पारे। ତୋ ଜୀବନ ବଳି ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଭଉଣୀ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କେବଳ ସତ୍ୟ କରିବ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। କଂସାସୁର ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟ କରିବା ଦେବ କି? ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ଜନ୍ମାଇବା ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହେଁ। बेस जेमिति तुमर इच्छा। ଆମେ ଦୁହେଁ ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ଭ୍ରାତା କଂସ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଶୁଣ ତେବେ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କଂସ ଅଜେୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅମର ହେଇପାରିନି। କାରଣ ତାକୁ ଯେ ନିହତ କରିବ ତାର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଦେବକୀର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ। କଂସ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଭଉଣୀ, ତୋରି ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ହସ୍ତରେ ହିଁ ମୁଁ ନିହତ ହେବି। ଏଣୁ ମୋର ଆଦେଶ, ତୋର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ତୁ ମତେ ଦେଇଦବୁ। कोला शिशु भातर की क्षति करिबो रे कंस? काहे कि अकारणे तू ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ସତ୍ୟ କରିଛ। ତୋର ସନ୍ତାନ ରହିଲେ କଂସର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ତୋ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଏଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ହତ୍ୟା। निष्ठुर हो ना कंस, हेडे निष्ठुर हो ना। मो माँ गर्भधारिणी, निज रक्त दे मु मो संतान को गढ़ी। तू जदि ताको ଥରେ ତ କହିଛି, ତୋ ଆଖି ଲୁହ ମୋ ନିକଟରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ କାରାକକ୍ଷରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲ। ना ना कंस ना, तू पुणी थरे चिंता कर। ଆମେ ସତ୍ୟ କରିଛେ ଦେବକୀ, ସେ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆକାଶରୁ ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। बेस मो संतान को हत्या करबा जदि तोर एकांत इच्छा, तेबे मु मो संतान को जन्म हेबा क्षणी तो हाथ को टेकी देबी रे। तू तो खड़करे
से कौला शिशुर मांस को टिके टिके करी काटी तो अभिलाष पूरण करिबु। मोरी आखि आगरे मुझे मरण दृश्य देखी तते आशीर्वाद करी रे निष्ठुर। तू परा मोर सहोदर भाई प्राणरु बड़ी प्रिय। तू परा त्रिपुर विजयी कंसासुर। मो संतानर जीवन अपेक्षा तो जीवनर प्रयोजन अधिक। मो पछे संतान हरा हुए हेले मो भाई तो बंचिबो। मथुराधिपति कंसासुर तो अमर हबो। एते बेले के तू बाट को आसिलु के अछरे प्रहरी ए मानन को कार कक्ष को नहीं जाओ। आस देवकी आस। मणिमा कौन है डगर? राजा उग्रसेन क्षांत हुआ मूर्ख। उग्रसेन ओ मथुरार राजा नुहंती। वीराधि वीरवर कंस एबे मथुरार एक छत्र अधिपति। जाओ अविलंबे पिता उग्रसेन को एठारे उपस्थित कराओ। चौथा आज्ञा मणिमा। के अथरे मुदुसुले आज्ञा छामु। देवकी और वसुदेव वर्तमान कारागार रे बंदी हेइछन्ते। काहे कि मणिमा बिचारी केते कष्ट पाइबे। चुप कर। आज्ञा चुप हेली मणिमा। सुन देवकीर संतान जन्म हेबा मात्रे तू आसी मते कहिबु। बुझिलो? बुझिगली मणिमा। कौन बुझिलो? खबर देबी संगे संगे। हाँ मणिमा। ओ तू जा। जाउची मणिमा। पुत्र कंस ए असमय हठात मते संवाद देलु। तोर सबु कुशल तो? राजार कुशल जानिबार धृष्टता कर नाही। सुनिले राज्य रे रात्रि जगुआल कार्य सुचारू रूपे संपादित हेउ नाही। मोर आदेश आजिठू तुमे कटुआल काम करिबो। के मु? हाँ हाँ तुमे। यह मथुराधिपति कंसासुरर आदेश। जाओ। सुजन सुण करी जतन सुजन सुण करी जतन सुजन छाड़िए नबर नहेब बाहार छाड़िए नबर नहेब बाहार देइछि आदेश मथुरा राण सुजन सुण करी जतन सुजन सुण करी जतन सुजन। उग्रसेन प्रताप भारी बांधी नेब पकाई बेड़ी। उग्रसेन प्रताप भारी बांधी नेब पकाई बेड़ी। पुओ दंड धर बाप कटुआल पुओ दंड धर बाप कटुआल मथुरा गड़र तेढ़ा नियम सुजन सुण करी जतन सुजन सुण करी जतन सुजन। मणिमा राजजेमा देवकी कर। चुप कर। राजजेमा कौन होउचो? कौन हेइछि? तांकर पुअटिए हेइछि मणिमा। वो हेइछि। बेस तू जा। मु निजे काराकक्ष को जिबि। जा। जाउछि मणिमा। देवकी ए कौन तुम आखिरी लुह? स्वामी आमर ये प्रथम जात पुत्र संतान काच केन्दुपरी ठल ठल आखि कला कला फुलता कि सुंदर सते। पुत्र संतानर रूप देखि आनंद करिवार अवसर नाही देवकी। हुए तो कंस आमर पुत्र लाभ कथा शुणी सारी भल हम आमे जदि आम शिशुपुत्र को नहीं मथुरा परित्याग करी चली जिबा। ना ना असंभव देवकी असंभव। आमे सत्य करिछि सत्य भंग कले आमर अपजस हब। ता छड़ा
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାଗଡ଼ର କଟୁଆଳ ସାଜିଛନ୍ତି ନିଜେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ହାତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଦେବକୀ। ତେବେ କ'ଣ ମୋର ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କଂସ ହାତକୁ ଟେକିଦେବି? ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଦେବକୀ। ଛାତିକୁ ପଥର କରି ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାପି ରଖି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆମର ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ କଂସ ହାତରେ ଟେକିଦେବା, ସେଇଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ। କାହିଁ କାହିଁ ସେ ଦେବକୀ, କାହିଁ ତାର ଶିଶୁପୁତ୍ର? ହେଇ କଂସ ଏଣିକି ଆସୁଛି, ତୁମେ ଶିଶୁକୁ ତା ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଦେବକୀ। ଦେବକୀ, କାହିଁ ତୋର ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ? ଓ ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଦେ ଦେ ମତେ ତାକୁ। ନା ନା ନା, ତତେ ବିନୟ କରୁଛି କଂସ, ମା କୋଳରୁ ତୋର ନବଜାତକକୁ ନେଇଯାନା। ଦେବକୀ ବନ୍ଦ କର ତୋର କ୍ରନ୍ଦନ। ଦେ ଦେ ସେ ନରଧମକୁ। ନା ଦେ ନା ଦେ କହୁଛି, ଦେ। ନା ନା, ନରାଧମ, ତୁ ପୁଣି ମଥୁରାପତି କଂସକୁ ସଂହାର କରିବୁ? ଏଇ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ ମୁଁ ତତେ ଦେବକୀ 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 ଯା, ଏକାଥରକେ ଶେଷ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେବକୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବି। ହଁ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆସ ଆସ ଦେବର୍ଷି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମୁଁ ଏଇମାତ୍ର ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି। ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦାସାନୁଦାସ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଏହି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କର ଦେବର୍ଷି। ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବା କେଉଁ ବିଷୟ ଅଗୋଚର? ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ କାହା କଥା କହୁଛ ଦେବର୍ଷି? ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସାସୁର ପ୍ରଭୁ। ତମେ ଉଚିତ କଥା କହିଛ ଦେବର୍ଷି। କଂସ ବନ୍ଦୀ ଦେବଗଣକୁ ମୁକ୍ତ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ତା ଅତ୍ୟାଚାରର କଥା ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଦେବର୍ଷି, କଂସର ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ ଯେ, ତେବେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁ ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୋଲକ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ବେଶ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଦେବର୍ଷି। ନିରୂପିତ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବି। ମୋତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସୁସମ୍ବାଦ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନା ଦେବକୀ, ଶାନ୍ତ ହୋ ଦେବକୀ। ଆଖିରୁ ଏମିତି ଅନବରତ ଲୁହ ଢାଳିଲେ ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କ'ଣ ଗୁଞ୍ଜିଯିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସତ୍ୟ 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 କରିଛି ବୋଲି କ'ଣ 6ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରେଇ ମୁଁ ମୁକ ନୀରବ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିବି? ତୁମେ ପୁରୁଷ, ମାର ଅନ୍ତର ବେଦନା
ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ହେ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଏହି କ'ଣ ତୁମର ବିଚାର ପ୍ରଭୁ? ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ ଦେବକୀ। ଏହା ହିଁ ହୁଏତ ଆମର କପାଳ ଲେଖନ। ସ୍ୱାମୀ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମ ପଥେ ଚଳି ସତ୍ୟ ଲାଗି ତୁମେ ହୋଇଛ ସତୀ। କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ, ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ ମୁକତି। ଏଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର କରି ମିନତି ହେ, ଶୁଣି ମୋ ଭାରତୀ, ଶୁଣି ମୋ ଭାରତୀ। ସ୍ୱାମୀ, କିଏ? ଓ ରାଣୀ ଯଶୋମତୀ, ଆସ ରାଣୀ। ଜାଣ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମୁଁ ଶୁଭ ଶଙ୍କୁନ ଦେଖିଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଉଡ଼ିଯିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ରାଣୀ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହୁଛ। ଏଇ ସବୁ ଶୁଭ ସୂଚନା ପୁତ୍ର ଲାଭର ସଂକେତ ଯଶୋଦା। ତମେ ସତ କହୁଛ? ସତେ କ'ଣ ମୋର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ? ଦୁଃଖ ସବୁଦିନେ ରହେ ନାହିଁ ଯଶୋମତୀ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନିସନ୍ତାନ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। କେଜାଣି, ସେଇ ଆଶାରେ ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ନା ନା, ତୁମର ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ରାଣୀ। ନନ୍ଦ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଯଶୋମତୀର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଗୋପପୁର ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହେବ। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ଲହୁଡ଼ି ଖେଳରେ ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ସବୁ ସେଇ କରୁଣାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏବେ ଯମୁନା ସ୍ନାନକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ଓ ସଖୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ତେଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପରା। ହଉ ଯାଅ ରାଣୀ। ଦେଖ, ପୁଣି କାନ୍ଦିଲ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯମୁନା ଘାଟକୁ ଆସିଲ ଯେ ଏଠି ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳୁଛ। ଏ ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ଶୁଖିବନି ଲୋ ମଧୁସୁଲି। ମୋ ସହୋଦର ଭାଇ ଶେଷରେ ଭଗାରୀ ସାଜିଲା। ତାର ନିଷ୍ଠୁର ହାତରେ ସେ ମୋର 6ଟି ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲା। ଜନ୍ମ କଲା ମାଏ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବି ତୁ କହ? କିଏ ସେ ନଈତୁଠରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି? ତମେ ତମେ ତ କଂସ ରାଜାର ଭଉଣୀ ଦେବକୀ। ହଁ, ଚିର ଦୁଃଖିନୀ ସନ୍ତାନ ହରା ଜନନୀ ଦେବକୀ। ମୁଁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରଣୀ ଯଶୋଦା। ତମେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋମତୀ? ଛି ଭଉଣୀ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ତମର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କରାଯିବ? ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଗଢ଼ା। ତମେ ଆଜି 6 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରେଇଛ ବୋଲି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣେ, କାଲି ତମ ଗର୍ଭରୁ ଯଦି ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେ ହୁଏତ ହବ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମହାନ ପୁରୁଷ। ଆଉ ତା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ଯମୁନା ନଈର ଜଳ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ମୋ କୋଳକୁ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାଟିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତମରି କୋଳକୁ ଟେକିଦେବି। ସିଏ ତ ଆଉ କଂସର ଶତ୍ରୁ ହବନି। ଭଉଣୀ, ଏଇ ତ ମାତା ଦେବକୀ। ଚକ୍ଷୁରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଅବାରିତ ଲୋତକର ଧାରା। କ୍ଳାନ୍ତି ଅବସାଦରେ ମ୍ଳାନ ହୋଇଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ।
ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବି। ମା ମା আগো মাতা তেজ বিষাদ পোছি নয়নু লুহ গো নয়নু লুহ অচিরে ঘুঞ্চিব কষণ দেউচি মু অভয় রাজকন্যা হই ভোগিছ তুমে বহু যাতনা গো বহু যাতনা নিমিষকে হরি নেবি মু তুম মন বেদনা କରୁଚି ମିନତି ମାତା ଗো ଦିଅ ଜଠରେ ସ୍ଥାନ ଗো ଜଠରେ ସ୍ଥାନ ନର ଦେହ ଧରି ଜଗତେ ଯେହ୍ନେ ହେବି ଜନମ ଯେଉଁ ଭ୍ରାତା ହୋଇ ନିଠୁର ଦେଲା ଏତେ କଷଣ ଗೋ ଏତେ କଷଣ କରୁଚି ଶପଥ ମୋ ହସ୍ତେ ହେବ ତାର ନିଧନ। ଏ କାହାର ରୂପ ମୁଁ ଦେଖୁଛି? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଚତୁର୍ଥା ମୂରତି। ତେବେ ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ? ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, କ୍ଷମା କର। ନା ନା ମାତ, କ୍ଷମା ତ ମୁଁ ତୁମଠୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱୟଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ, ଅଥଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ମାତା, ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମ ଗର୍ଭରେ। ନା 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 ନାରାୟଣ, ନା, କଂସ ନିକଟରେ ଦୟା ମାୟା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ନାରାୟଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସଂହାର କରିବ। ନା ପ୍ରଭୁ, ନା, ସେ ଭୁଲ ତୁମେ କର ନାହିଁ। ଅକାରଣ ଚିନ୍ତାମଣି ହେ ମରଣକୁ କର ନାହିଁ ବରଣ। ଅକାରଣ ଚିନ୍ତାମଣି ହେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସ ଅତୀବ ନୃଶଂସ ନ ରଖିବ କେବେ ତୁମ ଜୀବନ। ଅକାରଣ ଚିନ୍ତାମଣି ହେ ମରଣକୁ କର ନାହିଁ ବରଣ। ଅକାରଣ ଚିନ୍ତାମଣି ହେ। ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ ମାତ, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଯଥା ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ତୁମେ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଅ। ଏମିତି ହସୁଥା ଏମିତି ହସୁଥା ଶୋଇ ଶୋଇ ହସୁଥା। ଏମିତି ହସୁଥା ଶୋଇ ଶୋଇ ହସୁଥା। ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ଟୁଟିବ ଅଭୟ। ଏମିତି ହସି ହସି ମନେ ମନେ ହୁଅ ଖୁସି। ଏମିତି ହସି ହସି ମନେ ମନେ ହୁଅ ଖୁସି। କଂସ ରାଜା ହେଉଥାଅ, କଂସ ରାଜା ହେଉଥାଅ। ଏମିତି ହସୁଥାଅ, ଏମିତି ହସୁଥାଅ। କିଏ ଆସି ମୋ କାନରେ କହିଗଲା, ତେବେ କଣ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ? ନା ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ଆରେ କିଏ ଅଛି ରେ? ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଟଗର, ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କାରାକକ୍ଷରେ ନିକ୍ଷେପ କର। କାରାଗାରର ଲୌହ ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଅ। ଯାଅ। ଯାଉଛି ମଣିମା।
स्वामी देवकी कह देवकी निस्वार्थ आ केते समय बाकी अछि अल्प समय देवकी के जंत्रणा अल्प क्षण पर तुम्हें जंत्रणा मुक्त हब देवकी के जानी ए कौन समग्र कारागृह एमिति घुरुछि काईकि देवकी स्वामी मते धर देवकी धर मते देवकी 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 चाहे देख देवकी तुम कोଳରେ स्वयं नारायण विराजित नील ठल ठल नयन जुगल कुंचित कृष्ण केश कंदर्प जणी कांति मुखमंडल कोटि सूर्यर ज्योति आह आज भाद्रव कृष्ण पक्षर अष्टम तिथि रोहिणी नक्षत्र विश्वर पालन करता शिशु रूप आज तुम कोलमंडन करुछंती देवकी तुम्हें भाग्यवती देवकी सत्य तो पुत्रमणिर यही चारु रूप देखी मनरु सबु भय संताप जेमिति आपे आपे दूर हो जाउछि मो धनरे मो नयन संखाड़ी अरे बाबू धन मोर संखाड़ी मो नयनर तेज देखी तो मुखर हुए प्रत्यय निश्चय वैकुंठवासी नर देहे मर्ते आसी प्रकटी बुलीला खेला देई अभय दर्शन सार्थक होइला मो नर जन्म दिय हे मुखति हरि सकल संताप हरि एतिकी मिनति पादे दिय शरण अरे बाबू धन मोर संखाली मो नयनर तेज देखी तो मुखर हुए प्रत्यय निश्चय बिना शिबु कंस नाही संशय तेज देखी तो मुखर हुए प्रत्यय ना ना स्वामी ना मो नयनर मणि ए दुर्लभ शिशु को मुझे राक्षस हाथ रे टेकी दे पारिबिनी अधर्य होनी देवकी ए निबुज काराकक्ष को केही आसी परिबेनी तुम्हें निश्चिंत मनरे निद्रा जाओ निगोड़ निदरे देवकी शोई पड़िलाणी कोଳରେ तार दिव्य शिशु मध्य निद्रागत एकार छाया मु देखुची तेबे कौन कंस शिशु जन्मर संवाद पाई सारिलाणी हे प्रभु मु एबे कौन करिबि प्रभु भय करे नाही वसुदेव किए मु चित्रसेन गंधर्व वैकुंठ बिहारी स्वयं नारायण वर्तमान माता देवकी कोଳରେ नवजात शिशु रूप निद्रागत
तुमे आ विलंब न करी ए वैजयंती माल नहीं ए तंबा पात्र शिशुपुत्र को धरी मथुरा छाड़ी चली जाओ। ए देख विष्णु मायारे कारागार द्वार उन्मुक्त है। किंतु ये अंधकार राति मु जीवी क्योंठि गोपपुर नंदराजा उआस राणी यशोदांकर एक कन्या जन्म होईछि। तुमे शिशु नारायण को तांको कोले शुआई दे कन्याटी को नहीं चली आस। यही होछि महेंद्र बेला। जाओ शीघ्र। ओह कि भीषण वर्षा तोफान अंधकार रे बाट पारी हो नहीं। प्रभु नारायण को मु निज मस्तक धारण करिछि। तेबे कौन चित्रसेन गंधर्वर कथा अनुଯାयी मु गोपपुर रे पहुंची पारिबिनी। सावधान किए सावधान। अरे ये तो राजा उग्रसेन का कंठस्वर। से वर्तमान मथुरागढ़ कटुआल। तांको दृष्टि से अति तीक्षण। मु कौन तांको एड़े दे चली जाई परिबी? हे प्रभु नारायण, प्रभु मते उपाय कहि दियो प्रभु। अरे किए सेठी जाउची? रुह आगो को पाद बढ़ाओ ना, नहले मो खड़करे मु तते हाणी दिगड़ कर देबी। किए जाओ अंधकारे मुह दिसु नाही जे बोझ बोही सिर परे जाऊ अछु कहीं जे बरसा बतासे भिजी उआसरे पाट खोजी मनु तोर भय तेजी जाऊछु पड़ाई जे। कह रे दुर्मद, किए तू? कौन तोर परिचय? मु आपणकर जामाता वसुदेव। वसुदेव नराधम मुंडरे नवजातक। ओ बुझिली, देवकीर अष्टम गर्भर संतान को तू नहीं लुचि लुचि पड़े जाऊचु। प्रबल प्रतापी कंस हाथरो आउ तोर निस्तार नाही रे मूर्ख। ना ना चल चल मो सहित। ना ना तुम पाद धरुची। ए शिशुर कौन क्षति कर नहीं। से भोज राजजमा देवकीर पुत्र। देवकी तुमर कन्या, ता प्रति कौन तुमर तिले हेले दया नहीं राजा उग्रसेन? दया? मूर्ख, भूली जाऊछु तू मु आउ राजा नुहे कटुआल। मु कदापि मो कर्तव्य हेला करि पारिबिनी। चल। राजा उग्रसेन किए? सुन राजा देण कर्ण मो जनम भेद कहूची सुन। सुन राजा देण कर्ण मो जनम भेद कहूची सुन। सुन राजा देण कर्ण मुझे नारायण पतित पावन। मुझे नारायण पतित पावन नर देहे भवे हेली जनम। सुन राजा देण कर्ण मो जनम भेद कहूची सुन। सुन राजा देण कर्ण। कौन देखुची? ये स्वप्न ना सत्य? मोरी सम्मुखरे उभा शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं नारायण गोलक बिहारी विष्णु। एबे मोर परिचय पाइल तो राजा? एथर क्रोध संवरण कर। मते क्षमा करो मते। उठ उठ राजा, तमे तो कौनसी अपराध करिना। राजा हे कटुआलर कर्म करुछ, ताहा ही परितापर विषय। तमे कर्तव्य निष्ठार एक महान आदर्श देखैछ राजा। आस आस मो पाखकु आस। मु तुम शिरे एई शिरस्त्राण पिंधाई देवी। प्रभु 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 नारायण, मोर अनिच्छाकृत अपराध पाई मु घोर अनुतप्त। प्रभु मते क्षमा करो मते।
ଏ କଣ ଯମୁନା ନଈର ଜଳ ଯେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି, ମୋର କଣ୍ଠ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି। କ'ଣ କରିବି? କେମିତି ନଦୀ ପାର ହେବି? ନା ନା, ନଦୀ ଜଳରେ ଭାସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରୁ ନାରାୟଣକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ, ତୁମରି ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ମୋର ଏ ସାଧନା ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ, ନିଜକୁ ପୁଣି ଏ ଅଧମକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଯମୁନା, ତୋ କୂଳର କଦମ୍ବ ବନ ଦିନେ ମୋର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେବ। ଏଣୁ ମୁଁ ତତେ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ବସୁଦେବଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ତୋ ବକ୍ଷର ଜଳକୁ ଦିଭାଗ କରିଦେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ନିମିଷ ମାତ୍ରକେ ନଦୀ ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ନଦୀ ପାର ହେଇପାରିବି। ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ମନେ ପାରି ହେବି ଏହି କ୍ଷଣେ, ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ମନେ ପାରି ହେବି ଏହି କ୍ଷଣେ, ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ମନେ ପହଞ୍ଚିବି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡେ, ପହଞ୍ଚିବି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡେ, ଚିତ୍ତ ହେବ ଆହ୍ଲାଦିତ, ଏ ଯେ ବିଧି ଅଭିପ୍ରେତ, ଚିତ୍ତ ହେବ ଆହ୍ଲାଦିତ, ଏ ଯେ ବିଧି ଅଭିପ୍ରେତ। ଦେବକୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ନବଜାତ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ ଦେବକୀ। କଂସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଜନ୍ମିଛି, ସେ ଆଉ ଏହାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ମଣିମା, ଛାମୁ, ମଣିମା। କିଏ? ଓ ମୁଦୁସୁଲେ, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ହଁ ଛାମୁ, ଅନେକ ବେଳୁ। ତୁ ମତେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇନଥିଲୁ? ନିଦରେ ମୋ ଆଖି ପତା ବୁଜି ହେଇ ପଡିଥିଲା ମଣିମା। ନେ ତୋ ବାଧ୍ୟତାର ଫଳ ଭୋଗ କର। ଏ ଖଡ୍କରେ ମୁଁ ତତେ ଦେବକୀ, ଦେବକୀ, କାହିଁ ତୋର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର? ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ରେ କଂସ, ମୋ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଏକ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କନ୍ୟା? ହେଉ ପଛେ ସେ କନ୍ୟା, ଦେ ତାକୁ ମତେ। ମୋର ପୁତ୍ର ସିନା ତୋର ଶତ୍ରୁ, କନ୍ୟା ତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦ କର ତୋର ବାକ୍ଚାତୁରୀ। ତୋ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହିଁ ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଦେ ତାକୁ ମତେ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଦେବିନି ମୋ କନ୍ୟାକୁ। ଦେବୁନି? ଦେ, ଦେ କହୁଛି, ଦେ। ରେ କନ୍ୟା, ଏ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ ମୁଁ ତତେ ଏ କଣ? ଶିଳାରେ ପିଟିବା ଆଗରୁ ଏ କନ୍ୟା ଯେ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, କାହିଁ, କେଉଁଠି ସେ? କହ, କହ, କିଏ ତୁ? କାହିଁକି ହସୁଛୁ? ମୁଁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା। ତୁ ମତେ ସଂହାର କରିପାରିବୁନି କଂସ। ଏବେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ତୋର ନିଧନର ସମୟ ଆସିଗଲା। ମୋର ନିଧନ? ପୁଣି ଜଣେ କନ୍ୟା ହସ୍ତରେ? ହସ ନାହିଁ କଂସ ହୋଇ ହରସ, ହେବ ଅଚିରେ ତୋହର ବିନାଶ। ତୁ ହିଁ ନାଶ ଯିବୁ ଯାହା ହସ୍ତରେ, ସେ ତ ବଢୁଅଛି ଗୋପପୁରରେ। ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। କରିବୁ ତୁ ଯେଉଁ ନିମିଷ, ମଞ୍ଚୁ ପଡ଼ି ନ ଯିବୁ ତୁ ହିଁ ନାଶ। ଇଷ୍ଟ ସୁମରଣା କର ନୃପତି, ଘେନି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଭାରତୀ। ଏ କଣ ହେଲା?
निमिष मात्रके बिजुली कन्या अंतर्धान हो गला। त्रिपुर विजयी कंसर हृदय आज कहीं स्पंदन, कहीं मोर हस्तपद शिथिल हो पड़ा। मोर संहार कर्ता यशोदा कोल पालित होउछि। कि विडंबना, भाग्यर के विडंबना। राणी जशोमती कुह स्वामी। मंदाकिनी ठारू सुनिली आमर काले पुत्ररत्न लाभ होइछि। हाँ स्वामी, एई देख दोली रे झुलुची। आह कि सुंदर दिव्य शिशु, सुठाम बदन, स्मित हास्य अधर जुगल। आज मोर महा आनंद राणी एते वर्ष परे प्रभु नारायण मोर कातरोक्ति श्रवण करिसंती। मु चाहूछि राणी जशोमती समग्र गोपपुर रे महोत्सवर आयोजन करिबी। आबाल वृद्ध बनिता आसी मोर दिव्य शिशुपुत्र को बंदापना करिबे। आज मोर महा आनंदर दिन राणी, आज मोर महा आनंदर दिन। खेलुची कृष्ण यशोदा कोले, खेलुची कृष्ण यशोदा कोले। गोपपुर शंख तुरी सब दे उछुले, आहा यशोदा कोले। खेलुची कृष्ण यशोदा कोले, खेलुची कृष्ण यशोदा कोले। हसर झलक पुणी खेलुची अधरे। कंदर पजिणी कांति भरिछि अंगारे। हसर झलक पुणी खेलुची अधरे, आहा यशोदा कोले। खेलुची कृष्ण यशोदा कोले, खेलुची कृष्ण यशोदा कोले।